যখন নিনে ভারত স্বাধীনতা অব্যয় পর্ব আংত্রে রিপিটিশন খেয়া বনলে নং সংবিধান যখন প্রণয়ন খেয়া কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরনি আলাদা আইন তৈরি খেয়া মা ভারতবর্ষ সংবিধান নিয়ে 370 ধারা আবো ধারা খেত মা অনেকজন সামাই আবো 3 নেব্রো জায়গা পাইবাইয়া ব্যবসা খেঁচা মাইয়া জম্মু কাশ্মীরনি ব্রুইরাও 3 জায়গালা হাইকে আরো সিটিজেনশিপ উমাইয়া রাইট টু এডুকেশন ক্রুই আরো ভারতবর্ষের যত জায়গা মুখ্যমন্ত্রী বৌদ্ধ যে পাবলিক বডি 5 বছর আর জম্মু কাশ্মীরকে 6 বছর ব্রাউন স্পেশাল পাওয়ার আরো তো নাই লোকাল পাওয়ার আরো ব্রনিত মা বাইরে নাগে মাতা নাই নিনে আইডেন্টি কার্ড নাই আবার কে খেয়াল আবনাকে অপুজ কেহা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গাপো কৌশার্ম তোমার খেলে গেলে ভারতবর্ষ বা থাহা সামনে বেকে 2 জায়গা এক জায়গা নিচু 2টা বাদাম ফেনে বিধান ফেনে 2টা নিশান ফেনে চো বেকে চুম্বারি চো অথবা চো ভারতবর্ষ বেকে ফেনে চো গণতন্ত্র দেয় চো থাহা সামনে ইয়ে মো অপুজ কেউ 370 দ্বারা চলে ভাইয়া বিনি ইমান 2019 5 তারিখ আগস্ট ওকে 370 দ্বারা কাশ্মীর ডিজার্ভ খেয়া মানে স্পাইয়ে তোমার হাতার আরো তাওকে রাইট টু এডুকেশন বমাই নেই হাফ পাই নেই ব্রিফ থামলা মাই নেই আর ব্রিফ লালা ভাই নেই স্পেশাল পাওয়ার বো খুঁয়ে নেই আর খেয়া তাও 2019 আবো অনেক মাথা দম বিতর্ক দম যে ভারতবর্ষের উপর যেহেতু সংবিধান মানে সুপ্রিম কোর্ট নি রায় বেছে খে তোকে চো মাবে নাই বকে যেটা চো সীমা জরাকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ নি ইমান মুখ থাম 2019 যেটা ভারতবর্ষের যখন সংবিধান সে 370 দ্বারা অপোজ কেম 2019 কে সাকারমা ব ত্রে आं बेसिकाव साया सापाय बापाया जत जास्ट क्षुद्र नलेज आं साइमेया सामाया बिनि माता जारा माना सोशल एक्टिविस्ट जों से कामाके सामायो आर बनो जों जेटा सिमन जरा जों सा तावके आं बोली संजोजनत्रे के खेराने आ नरो जत नि होग्रा जाग्रा र दबायो सोशल एक्टिविस्ट न चेहरा दबो भारतबर्ष 2023 बो 2023 पूर्वे ब्रिटिश আমলনি আইন আবনে যে চোখ ফলকে ভাই ভারতবর্ষ 77 বছর পর বছর যে ব্রিটিশ র সই হইলাম আবকে যে আইন চলে রইতো গো চোখ পুলিশ র আববে চলে না তো তোমার ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ভারতীয় দণ্ডবিধি সিআরপিসি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ফৌজদারি তারপরে ইভিডেন্স অ্যাক্ট ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ভারতীয় দণ্ডবিধি মুখেও করবে আবকে খেব 1860 সর্ব বো 2023 নিনি ভারতবর্ষের আইনসভা পাস কেহা বো 2024 নি 1 তারিখ জুলাই শুরু হয় আবো আইলে মা আনন্দ সাকদার নাই ববো আবো একটা অংশ বিনি চুমারি একটা অংশ আবো মাবো আবো আইন মা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন পেনাল কোড পানিশমেন্ট তাওকে কাম রেফে আবলো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় দণ্ডবিধি নাই দণ্ডবিধি মানে মানন পানিশমেন্ট দিল ন্যায় তোমা জাস্টিস মুংছে আলাদা আছে মুখ রাখে যে আলাদা ন্যায় সব ন্যায় যারা ভুক্তভোগী যারা যারা ভিকটিম ব্রাউন ন্যায় মেয়ে যদি আবো আসামি মুংরি আবো আসামি যদি কপিরি তো আগে বপন ন্যায় মেয়ে সোসাইটি বন ন্যায় মেয়ে মুংছে আলাদা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড
1860 ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিএনএস বকে 2023 ক্যাকেট মা ফৌজদারি যেটা আইন ব্রিটিশ আমল বানাইলো 1861 কিন্তু 1973 সাল বৃহৎভাবে এমেন্ডমেন্ট হুয়া আবকে মাহি দিয়া থাকবো ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা নাগরিক সুরক্ষা কেনে পূর্বেকে মা স্পনি পাওয়ার পুলিশ নি পাওয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নি পাওয়ার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নি পাওয়ার আর পাওয়ার চালক মাত পাওয়ার ব্রেকে প্রসিডিউর ব্রেকে তাবকে মা নাগরিক সুরক্ষা বাবো মুংসে নাগি না থাও মুংসে নাগরিক সুরক্ষা বলো আইনি গমনজিনি পাওয়ারিয়া আইনি নসিনি পাওয়ার বাইয়াবো সঙ্গে পব্লিকে পাওয়ার হিসেবে প্রসিডিউর চোতারিয়া নাগরিক ব্রেকে সুরক্ষা খেবাইনো আপনি পদ্ধতি হিসেবে আবকে বিএনএসএস ট্রেকে ইভিডেন্ট একট आं बेसिकाव साया बे एभिडेंट तो आबोनो मारि आमेला भारतीय अधिनियम संहिता एभिडेंट साको आइना अधिनियम मुंखना तो मोजनाय रे स्पकेनि भारतवर्षनि चौमारि काहाम काम चौनार विश्लेषण खेजो आबन मध्येव केहा आइना के बाद्रे दियोता आराम सियो 100 सुविधारा जेटा बिएनएसएस आबके तुम्हार ड्राइवर और हिट एंड ट्रक के 10 बছর जेल उन्नय के ड्राइवर के भारतवर्ष नि ड्राइवर जत चाले प्रके क्रियागे साबो आइनो साबा खेनि नाय चमनि जोनो बो आइनो संशोधन के मानतो इंबागे ट्रेपा आइने चलिना आबो जे ड्राइवर रोजा हिट एंड ट्रक केनो आबरो सात ओ चिंता राखे तो तुम्हार बारो साराय ताव जब तोनलाय आंटेन छाया जो तोनेरो कम्युनिटी सार्विसिंग तो पूर्वे कम्युनिटी सार्विसिंग क्रय कम्युनिटी सार्विस के मा शिक्षक होके शिक्षक तो जो शिक्षक 5 বছর 5000 नि नीचे जेटा शिक्षक 200 টাকা नि खौजा बोनो तो 3 বছর जेल दिया लेके नुगु कोटी कोटी रां खौजा को 3 বছর 200 টাকা खौबो 3 বছর उंया पूर्वे नि आइन जेटा खेते न ताके स्ले हाबो नो शिक्षक होगे যদি পানিশমেন্ট হওয়াকে बोनो कम्युनिटी सार्विस रे बेके खेने आं शिक्षक खौया हिमा साले আর কেবল কেবল ম্যাজিস্ট্রেট বড় বা নো সালে নো খালি 1 মাস ও পাঞ্জাব স্কুল মাসি নাই মাবো মাসি নাই বিনি পেনাল্টি কমিউনিটি সার্ভিস বুনো ধুইলে জানি আলে লাসি নো অনিমা নাই ঠিক তদ্রু ত্রিপুরা পতা ব লাগুংপই পব ত্রিপুরা হাইকোর্ট কেহা ব কমিউনিটি সার্ভিস রিয়া ড্রাগস বাজানাই র মিনিমাম ভালো ড্রাগস বাজান ভানাই র মেমি Sekarang saya buat ayatnya kena sekarang mereka. Berapa umur berapa? Sudah mau malah bail petition bawa kami bawa mana adalah ayam sarona bail di dia mau ham ha high court. Ni kisi besi jemalah aku 29 tarik. Adalah kita makai mana ni setiap high court ke? Tiga seluruh rinai. Nungkin dia kita kamar tanai mam tanai. Ayam sarona जेलो से क्लाइप पे तुम जाओ आंसर मामी रमी हिंसो के ड्रग्स पाए रमी बदी के तांग सादी ये प्रचार बाके ना 1 मास नहीं चिंता तो ना से नहीं दी आज में जेटा हो गया वो कर्म के नुस कम्युनिटी सर्विस काम पर तो है यहाँ पर तो जब हम तक SDPO हम तक हम या काम किया PT ऑफेंस न किया अनु कम्युनिटी सर्विस किया हम कर्म बाजार में है मम भाई ये के बोले उब केस माजे कौन को ओ बिनो के ना खाबो के मन से इनके माने राम शियु मके बिसिया आं मा पे बोले सिने बाजार मा पे कम्युनिटी पॉलिसिंग जेटा कम्युनिटी सर्विस अनेक काम तो हमें होत हो काम दिन होता तात्रे फाइने चुंगे अनेक जना हेलमेट हो गया है नहीं था हेलमेट हो गया नो कम्युनिटी पॉलिसिंग है नहीं था बेसी दिन क्री खा हेलमेट हो गया तो थादी कबरे फोटो को सेव नहीं चला रेकॉर्डिंग तवत मा ता अंको सादो जदि आं राष्ट्र विरुद्ध जदि वाके रेकॉर्डिंग क्या हो मेयो बो पूर्वे के रेकॉर्डिंग खेबो एविडेंस होंया केसो बिसिला सिया ताले बो रेकॉर्डिंग पा चुं केसो सेरि नाय पूर्वे दिके उमाया का बामा नतुन आइनो चिनी पब्लिक में दिके कहां पब्लिक में दिके हामिया कहां के तो कहां हमारे যারা ভবিষ্যতে আমরা কইনে চৌনয়া গোতাই দি
chung যখন কোর্ট হই পাইয়াগো কোর্ট নি ম্যাজিস্ট্রেট যদি ন হেলমেট হইয়া পাওয়া রাখলে রায়া ন কমিউনিটি সার্ভিসে মাগে নাই বিডিও অফিস মাগে নাই ন ওটারে মাগে নাই বলে যে সুযোগ তো সেতো আমনত মাগনাই অসিসে মাতা মাতি নাই অসিসে উসি আমনত মাতা কেবি ভিডিও খেয়ে কমপ্লেইন দেওয়া হইয়া আবু মাগে কোর্ট মাননীয় আদালত ও হাম করায় বাবা হাম কো দিয়াকে নুং যে সামো বিডিও অফিস ফাইকে তালহা মাফায়া ফায়া bo number care ke mai amoye tani aile onek jon atmambo koi chari ki upai thamo lu adol ki koi chari ke u chu helmet le kaiya police mo koto case kaiya boke police ni chu tawo jama kaiya tawo jini masane habo mambo ke bon ekta ungono brother purbe je chommo ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথম দিকে চুম্বারি বচুম্বারিটা চুম্ব তাও সে চৌ ৭৭ বছর পরও তাও সে চুম্বন কার্যকরটা খেসাতে হইল যে ব্রিটিশ আমল যে চলে তাও সে ব্রিটিশ আমল চৌ খিসাতে হইল তাও সে চৌ আসল স্বাধীনতা মাই তুমি তাও মাম্বাকে চিনি যে জুডিশিয়াল সিস্টেম ইনভেস্টিগেশন সিস্টেম সে পূর্বে ব্রিটিশ মানে কিনা হচ্ছে চুরি মই এগেবার তাও 2023 চুরি তুমি আমার लागू मूल्य 2024 से तक लागू खेती हो गया तक से चौसठ योग नहीं हमें ताकुरा पूरा जो तो चोम चिले नहीं ना नहीं नौतु नहीं अनेक किसी तो आमरो सापे नहीं अब साचु बके चिनी जे बहुत 3 टन न्यू क्रिमिनल लॉ चोम साले ने और के चो तुमने गुरुत्व तो रे मो ब्रीरो में ट्रेनो अब केस तो बेसी गुरुत्व रे हो तब बेटा गुरुत्व रे हो हम ये ना अंतरे सेमिनार को सारे हमको एक्सपर्ट जा सामा दंखिए वो जो नौतु नहीं घसे तुम कैसे एक्सपर्ट करे होता मैजिस्ट्रेट को से एक्सपर्ट जा पुलिस को क्या एक्सपर्ट जा चुप पर है एक्सपर्ट मांगना है हम ये पूरा जरा चाहिए छात्रों विशेष के आंदोलन बैठा प्रम लियो नौ चिनी 20 कामों हिने रो नौ चिंता तरा खेने वो नौतुन आइन ब्रेके खेके चोमाता खेने पासापासी नौ पढ़ाशোনা को आगे था तो वो आगे चिनी जब তিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও 123তম তিনি যে জন্ম জয়ন্তী ও 23 কাম আমাদের চোখে বাইতো হিয়া ও আসার লাগে কৌথিয়া ধরে সামো